you lead me. When I walk throughout the fire, like finest gold, my faith you'll refine, and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. No shakers. Come on, let's praise the Lord, Indonesia. Yeah, I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the
give God praise. Woo! Well, good afternoon, GBI Indonesia. How you doing? We are so excited to be with you today. Is anybody excited to be in the house of God today? Was anybody at the concert Friday night? It was amazing, right? We absolutely love you, Indonesia. It's been such a good time with you, and we are going to give God all the praise today, yeah? Come on, God has been so good to us, and we're going to praise Him with all that we are. So there's a song that goes like this. Let me test you, see if you know this. Everybody sing it. That was very good. And everybody lift Him. Give your praises to the King. Everybody. Oh, everybody sing it. And everybody lift Him. Give your praises to the King. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. Let's go. The Lord is with me, so I have everything that I need. He always leads me, so there is nothing that I will fear.
We're going to do more. You know, the Bible says that this is the day the Lord has made, right? So I will rejoice and be glad in it. So you sing this after me. This is the day that the Lord has made. Sing. I will rejoice and be glad in it. I will sing it again. Oh, oh, this is the day that the Lord has made. This is the day I will rejoice and be glad in it. Let's go.
believe, I believe. I believe, I believe in you. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. 1, 2, 3, let's go. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yeah. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Let's go. Come on, sing. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Yeah. Oh, I believe in you. Come on, let's give Jesus all the praise. Louve ao Senhor. Obrigado, Jesus, você é melhor. Come on, put your hands together like this, ready? Clap, 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 clap. Obrigado, Jesus, você é melhor. Sing. Oh, I thank you, Lord. I thank you, Lord, for everything that you have done. I'm filled with joy. I'm filled with joy. Come on, let's bless the Lord.
on, He lifts off that heaviness. He gives us a garment of praise for the spirit of heaviness. Nothing can hold us down. That's who our Jesus is. He's the God of the breakthrough. And there is breakthrough here for you today. I know God wants to do something so powerful in your lives. So I want us to position ourselves close to God. The Bible says that when we draw near to Him, He draws near to us. And so I want us to do that right now. I want us to forget about the people that are around us. And I want us to draw close to Jesus. Oh, He wants to speak to you. He wants to heal you. He wants to touch you. Oh, yes, Lord Jesus. Oh, there's no one like you. What else could I want? What else could I need? There's one thing I ask for, one thing I seek, to dwell in your presence, to look on your face.
It's you, Jesus. It's you I adore. We adore you. It's you, Jesus. It's you I adore. Oh, it's you. Oh, it's Jesus. It's Jesus. It's you I
turn things around. My God will turn it around. My God will turn it around. Come on, if you need God to turn something around in your life, would you lift your hands to Jesus right now, whatever it may be? And as you lift your hands, lift them in faith, knowing we serve the God of the turnaround. Beauty for ashes, the oil of joy for mourning. He is the God to turn it all around. And so today, Jesus, our miracle worker, would you move in this place? You see every single person with their hands raised to you, asking for a turnaround. Oh, do it. Do it, Lord, just like you've done it before. Do it again. Turn family situations around. Turn health situations around. Turn businesses around. Turn depression around. Anxiety around. Turn it all around. Turn this nation around. Oh, thank you. Thank you, Jesus, our miracle worker. That's it, just reach out. Reach out to receive all you need from Him. He is here for you. Oh, thank you, Holy Spirit. You are moving in this place. We wait upon you. Come, be poured out. Thank you, thank you, thank you, thank you. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Holy Spirit, we wait. We wait.
merindukanmu Tuhan. Holy Spirit, we wait. We wait on you. Come and do what you want. Come and do what you want and have your way. You are all that we want. So have your way. Hello to all those in the overflow out there. Buat yang ada di luar, halo semuanya yang ada di luar sana. We're going to sing this again. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. You know, passion and hunger attracts heaven. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa gairah dan rasa lapar, rasa haus itu narik sorga. Jesus never responded to someone who was like, yeah. Yesus gak pernah meresponi orang-orang yang ya. Jesus always responded to hunger and passion. Tapi Yesus akan meresponi orang-orang yang punya gairah, yang punya rasa haus dan lapar. The woman with the issue of blood pushed her way through the crowd. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia mendesak masuk, mendorong di tengah-tengah keramaian. Blind Bartimaeus shout, Jesus have mercy on me. Bartimeus yang buta, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Zacchaeus went up a tree. Zakheus rela manjat sampai ke atas see pohon Jesus. supaya dia bisa lihat Yesus. So we're going to sing this again. Jadi kita mau nyanyi ini sekali lagi. And we're doing so good. Dan saudara sudah nyanyi dengan But I sangat baik. want us to lift the hunger in this room. Tapi saya mau ada rasa lapar, rasa haus yang From lebih the lagi back to dari the ini. front. Dari ujung belakang sampai From ujung the depan. left to the Dari ujung overflow. kiri bahkan sampai Lifting overflow di luar hands as sana. we sing. Angkat tangan saat kita bernyanyi. Come and do and have you are all that we want. Let the wind of heaven blow in this place. Wind from heaven. Come and sweep. Sweet anointing. Now receive from the Lord. Sekarang terima dari Tuhan. Everything you need is here. Semua yang engkau perlukan ada di sini siang ini. Everything Semuanya is here for you. ada di sini buat setiap saudara. So Holy Spirit, Jadi Roh Kudus, come and do what you do. datang dan lakukan yang engkau sanggup Come and kerjakan. heal. Datang dan sembuhkan. Come and restore. Datang untuk memulihkan. Let the anointing break every yoke. Biar pengurapan menghancurkan setiap kuk.
every stronghold, setiap kubu-kubu pertahanan, every fear setiap ketakutan must bow, harus tunduk, every lack setiap kekurangan must go. harus lenyap. We declare abundant life Dan kami mau perkatakan ada kehidupan yang Over your berkelimpahan atas umat Tuhan siang ini. abundant life, Kehidupan yang berkelimpahan, abundance of joy, kelimpahan sukacita, abundance of peace, kelimpahan damai abundance sejahtera, of resource, kelimpahan segala sumber abundance daya, of power. kelimpahan kuasa. We thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus If you believe yang percaya that Jesus came not just to save you, but give you an abundant life, bahwa Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan, tapi untuk memberikan hidup dalam the segala abundance of kelimpahan. love, peace, joy, Kelimpahan Would you give kasih him a sukacita, praise? damai sejahtera, Would you praise tepuk him? tangan bagi Would you Tuhan praise him? Yesus paling let dahsyat. everything that has breath Segala yang bernafas praise the Lord. memuji On the count puji of three, Tuhan. let's shout. Dalam hitungan ketiga, 1, mari bersorak 2, sama-sama. 3. Clap your hands, all you people. Lebih meriah Shout to lagi. God Dan with a voice of sorak-sorai buat triumph. Tuhan. Dalam sorak-sorai kemenangan. Amazing. Wow. The Bible says in his presence is fullness of joy. Kita katakan dalam hadiratnya ada kelimpahan sukacita. I don't know where you're seated, but you need to take your seat wherever you are Anda for a tahu moment. saudara duduk di mana, tapi dimanapun kau bisa duduk, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. It's such an honor to be here. Kehormatan besar berada di tengah-tengah Bapak Ibu. We want to thank and honor Dr. Nico, Pastor Billy, Kami ingin berterima kasih dan memberikan penghormatan kepada Pak Niko dan Pastor Billy for having us here, untuk mengundang kami boleh ada di tengah-tengah saudara. and every volunteer that served. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah Will we melayani. give them a big hand today? Mari sekali lagi Thank kasih God tepuk for them. tangan buat mereka yang melayani di rumah Tuhan. Today, I want to speak out of the book of John. Hari ini saya ingin bicara dari kitab Injil Yohanes. John chapter 12 Yohanes pasal 12 and verse 1. ayat 1. This was right after Jesus had raised Lazarus from the dead. Yohanes 12 ayat 1 terjadi tepat setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. How many know that Jesus is in the dead raising business? Saudara, berapa yang sudah tahu bahwa Yesus suka membangkitkan yang mati? Lambaikan tangan saudara yang tahu saja. How many know that every funeral Jesus attended, everything came back to life? Saudara, berapa yang sudah tahu bahwa setiap pemakaman yang Yesus datangi, tiba-tiba yang mati bangkit? Saudara, That means wherever Jesus is, dimanapun ada Yesus, life is released. maka ada kehidupan yang dilepaskan. And how many know the Bible says Dan berapa yang sudah tahu, ya, Alkitab katakan the same spirit bahwa roh yang sama that raised Christ from the dead yang bangkitkan Kristus dari antara orang mati, lives in you. sekarang diam di dalam kamu. So you are Jadi kita adalah a life-bringing person. orang-orang yang membawa kehidupan. Amen. Amin. 3 said amen. Cuma Amen. 3 yang bilang amin. Amin. Amen. In my church, we're used to people going amen back when I say amen. Di gereja saya kalau saya bilang tanya amin, nah jemaatnya bilang amin juga, saudara. But it's okay. Tapi nggak apa-apa. And Jesus was eating after this. Yesus lagi makan, Yeah, he's eating. dia lagi makan. Maybe at McDonald's. Mungkin makan McDonald's. Nah, McDonald's, it's not good for you. McDonald's tidak baik buat saudara. You can tell I've been to McDonald's many times. Dari ukuran badan Pastor Russell sudah kelihatan, saudara, dia paling sering ke McDonald's. You're laughing too much there, Pastor Scott. Ini pemain keyboardnya ketawa agak banyak nih. Pastor Scott is the principal of our Bible college. Pastor Scott ini kepala sekolah daripada sekolah Alkitab Planet Shakers. He's Malaysian. Asli Malaysia. He turned 40 yesterday. Dan kemarin baru ulang tahun ke-40.
And one of his goals Dan salah satu tujuannya adalah was to be like me. untuk jadi kayak Pastor Russell. So his hair is going that way. Makanya rambutnya agak mulai menipis. By the way, bald people are anointed. Orang-orang yang rambutnya nggak ada, yang botak itu diurapinya lebih lagi, saudara. My hair has been raptured. Rambut saya udah dialami pengangkatan. So I'm more spiritual. Jadi saya lebih rohani. They write songs about bald people. Ada yang nulis lagu tentang orang botak, orang gundul. Shine Jesus Shine was written about bald. Judulnya Shine Jesus Shine. Silau ya. Jadi bersinarnya lebih lagi. No, your hair looks good. It looks good. She was checking out her hair. No, it looks good. It's all Yang di good. depan mulai ngecek rambut gua nipis apa kagak ya. She was looking in the phone going, Oh masih ada, masih ngaca gitu, masih ada ya. Kasian banget sih. Lazarus had two sisters. Lazarus punya dua saudara perempuan. One was called Mary. Yang satu namanya Maria, One was called Martha. satunya lagi namanya Marta. Jesus is sitting at McDonald's Yesus duduk di McDonald's and he's eating with Lazarus. dan dia lagi makan nih sama Lazarus nih. And in walks Mary. Dan kemudian Maria masuk. And she has in her hand perfume. Dan di tangan Maria ada sebotol wewangian atau minyak wangi. This perfume was very expensive. Dan minyak wangi yang ada di botol minyak wangi yang ada di tangan Maria itu begitu mahal. It was called nard. Dan minyak ini disebut nard. And this was nard number 5. Nard nomor 5. It was worth a year's wage. Alkitab catat bahwa minyak narwastu ini seharga setahun gaji. Not a Malaysian year's wage. Bukan UMR-nya Malaysia, Not an Indonesian year's wage. bukan UMR-nya setahunnya Jakarta, An Australian year's wage. tetapi UMR setahunnya Australia. It's better. The dollar is better. Nilai dolarnya lebih bagus di Australia ya, saudara ya. Oh. I'll give you $1. You give me 1 rupee. I'm very poor after that. It was worth a year's wage. Minyak wangi itu harganya 1 tahun gaji. It was for her wedding night. Disediakan untuk malam pernikahannya. But there's something about passionate people. Tetapi ada sesuatu mengenai orang yang punya gairah. People who are so in love Orang-orang yang jatuh cinta, sungguh cinta. that they will do anything Bahwa mereka rela melakukan segala-galanya to show their love. untuk menunjukkan, membuktikan cinta mereka. See, passionate people Orang-orang yang penuh gairah, don't hold back. mereka nggak suka nahan-nahan. They give their all. Tetapi mereka mau berikan segalanya. Mary was so in love with Jesus Maria begitu mencintai Yesus, and so thankful that her brother had been raised from the dead, begitu bersyukur bahwa saudara laki-lakinya dibangkitkan dari kematian. that as Jesus is sitting there eating his Big Mac, Saat Yesus duduk di situ makan Big Mac-nya dia, she walks in Maria masuk. and she opens the bottle Dia membuka botol minyak wangi itu. and she pours it on his feet. Dan dia menuangkan seluruh isinya ke kaki Yesus. You imagine that? Bisakah saudara bayangkan hal itu? You're sitting at a restaurant Saudara lagi duduk di restoran, and in walks a lady tiba-tiba masuklah seorang perempuan, and gets expensive perfume membawa minyak wangi yang sangat mahal, and pours it on the feet of somebody. dan kemudian dituang ke kakinya satu orang yang lain. You would go, they're from New Zealand. Ini kayaknya orang asing nih dari New Zealand nih. Because New Zealand people do very strange things. Karena orang New Zealand banyak melakukan hal-hal yang aneh.
Naughty Naughty. la. Cannot. Cannot. What la? No la. No lah. I know it's Malaysian. Ini Truly Asia. bahasa Malaysia, truly Asia. My daughter-in-law's Malaysian. Saudara mantu saya orang Malaysia. So she's about to have a baby soon. Bentar lagi mantu saya akan melahirkan. So the Evans family will have Chinese blood in there. Jadi keluarga Evans akan punya darah Chinese-nya. That's Indian. That's Indian. It's not even Chinese. Anyway, she starts wiping his feet with her hair. Dan lalu perempuan ini mulai membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. You imagine if that was me doing that to Jesus. Saudara bisa bayangin kalau saya yang lakukan itu kepada Tuhan Yesus. It'd be like a roll-on deodorant on his feet. Kayak membasuh, ngusap-ngusap deodoran ya di kakinya Yesus ya. Roll on ya saudara ya. How many of you know you should laugh in God's house? Berapa yang tahu bahwa di rumah Tuhan kita boleh ketawa saudara. How many know church should be fun? Gereja harusnya penuh dengan sukacita. Sometimes church is, sometimes we make too serious. Kadang-kadang gereja itu terlalu serius gitu ya. The Bible doesn't say the seriousness of the Lord is my strength. Alkitab nggak bilang keseriusan Tuhan adalah kekuatanku, It says the joy of the Lord is my tetapi sukacita strength. Tuhan adalah kekuatanku. Church should be fun. Gereja harusnya penuh Church sukacita. should be exciting. Gereja harusnya penuh dengan gairah. Amen. So she's wiping his feet with her hair. This is excessive in many people's eyes. Saudara, dia membasuh rambut Yesus dengan rambutnya dan buat beberapa orang apa yang dia perbuat terlalu berlebihan. And Judas is sitting there and he's got his arms crossed. Yudas ada di situ dan kemudian dengan tangan yang terlipat. And he says, Dia bilang, what is she doing? apa ini perempuan? This money could have been given to the poor. Harusnya uang segini bisa kita bagi-bagiin ke orang miskin. You got to be careful of the people around you that try to steal your passion. Kita harus hati-hati dengan orang-orang sekitar kita yang berusaha untuk mencuri gairahmu. And they use arguments that say this could be done in another way. Mereka memakai argumen yang mengatakan bahwa harusnya kamu bisa melakukan dengan cara yang lain aja. You see, our body is made to praise God. Dengar baik, tubuh kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Our finances are there to serve God. Finansial keuangan kita diberikan supaya kita dapat melayani Tuhan. Our life is all about God. Sebab seluruh hidup kita hanya tentang Don't let Tuhan. people steal your God hunger. Jangan biarkan orang lain merampok rasa laparmu akan Tuhan. Get more hungry. Lebih lapar lagi. You know, Planet Shakers Church is pretty loud. Saudara, gereja Planet Shakers itu rame. And one time I was sitting in church and this person was clapping loud. Satu kali saya lagi duduk di gereja, tiba-tiba ada orang yang tepuk tangannya kenceng banget. Right? And they were annoying me. Dan itu agak annoying buat saya. I was thinking, calm down. Saya pengen bilang, tenang dikit kenapa? You're too loud. Kencengan tahu. And the Holy Spirit rebuked me. Tapi Roh Kudus tiba-tiba marahin saya. He said, if you clap loud, you won't even notice her loud. Kalau kamu tepuk tangannya lebih kenceng, kamu gak bakal dengar suara kencengnya tepuk tangan orang sebelah kamu. So as she's clapping, I'm like, Jadi waktu dia tepuk tangan kenceng, saya lebih kenceng saudara. see, I got lost in my hunger for Jesus instead of watching somebody and trying to take their passion. Saya lebih terhilang di dalam sukacita gairah saya akan Yesus daripada ngomentarin orang lain yang punya gairah akan Yesus. What Saudara. I love about here today Apa yang saya suka di sini siang and ini, Friday di hari Jumat and Saturday, dan kemarin di MDPJ di Sabtu, the leaders of this church saudara, gereja ini, want to encourage young people para pemimpin gereja ini mendorong to anak-anak be muda praising unto God. untuk terus memuji
memuji-muji to be Tuhan. shouters and singers and dancers Untuk before the Lord. bersorak-sorai, menyanyi dan menari di hadapan Tuhan. Judas said this money could have been given to the poor. Yudas bilang duit segini mendingan kasih orang miskin. Make sure that you get people around you that don't try to stop your hunger but encourage your hunger. Pastikan engkau ada di sekeliling orang-orang yang bukan menghentikan rasa laparmu, tetapi menambah rasa laparmu. Get in small groups, get in discipleship, get accountable. Be people who say, I just want to be around people who have fire. I don't want people to put out my fire. I want people to pour petrol on my fire. Dari setiap kul saudara, di pemuritan, di kelompok-kelompok yang saudara punya, engkau miliki orang-orang yang bukan memadamkan apimu, tetapi malah nyiramin bensin ke api yang saudara punya sehingga semakin besar. Amen. Amin. You know, part of the reason why we're here, Salah satu alasan kenapa kami ada di sini, because we know you have fire. karena kami tahu orang Indonesia punya api. We just want to pour petrol on your fire. Dan kami mau nuangin bensin ke api And we saudara. want you to pour petrol on our Dan fire. kami mau kalian juga nuangin bensin ke apinya Planet Shakers. And let the fire of God. Dan biar api Tuhan, Nobody comes and checks out a little fire. nggak ada orang yang datang nontonin api yang kecil. A little fire. Like, Api kecil nggak ada yang nonton. the traffic don't stop for a little fire. Nggak mungkin jalan Senayan macet kalau apinya kecil. But when there's a big fire, Tapi kalau sensi kebakaran, people come looking. orang-orang pada nontonin People bukan? come, what's going on there? Orang-orang akan berhenti dan bilang apa yang terjadi di situ. And when the church of Jesus Dan ketika gerejanya Tuhan gets so Yesus hungry for God, memiliki rasa lapar yang the besar akan world Tuhan, will come and say, I want to see that maka fire. dunia akan datang dan melihat aku mau api yang kayak gitu. Clap your hands Tepuk tangan paling meriah buat and Yesus. give God a shout of praise. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. But this is the best part of the story. Tapi ini bagian terbaik dari cerita yang tadi saya ceritakan. Well, there's a lot of good parts of the story. Banyak bagian baiknya. But this is my favorite part. Tapi ini bagian favorit saya lah. Almost. Nyaris. Because the end point is good too. Karena bagian terakhirnya juga bagus. But the Bible says that the perfume changed the atmosphere, the smell, the fragrance in the room. Alkitab catat bahwa minyak wangi yang dituangkan itu dapat dicium seluruh ruangan. Satu ruangan atmosfernya berubah karena minyak wangi-wangian yang dituangkan. Do you know when you're hungry for Jesus, Tahukah saudara bahwa ketika engkau lapar akan Yesus, you change the rooms you go to. engkau mengubah atmosfer ruangan di tempat engkau berada. Where people are critical, Di mana tadinya orang-orang suka ngeritik, you're hungry, engkau lapar akan Yesus. you don't listen to their criticism, Engkau nggak dengerin kritik mereka. you just start praising Engkau God terus memuji and Tuhan. change the Dan atmosphere. atmosfer mulai berubah. Where there's no honor, Ketika di sana tidak ada api yang panas, you come with honor. engkau datang dengan api yang panas membawa penghormatan di sini. You change the atmosphere. Engkau mengubah atmosfer kemanapun engkau melangkah. Where people are stingy, Di mana orang-orang pada pelit semua, you come and be generous. saudara datang ke situ dengan kemurahan hatimu. You change the Engkau atmosphere. mengubah atmosfer. Your atmosphere changes. Atmosfer di tempat engkau ada berubah. So when you go to work, Jadi ketika saudara pergi kerja, you're not just getting a paycheck. saudara bukan cuma kerja buat gaji, You're an atmosphere changer. tapi saudara mengubah atmosfer tempat kerjamu. When you go to school, Ketika kamu ke sekolah, you're not just getting an education. bukan cuma buat dapat nilai bagus. You're an atmosphere changer. Engkau mengubah atmosfer sekolahmu. My daughter, Amy, Putri saya, Amy, she's Planet Boom Worship. dia ada di Planet Boom Worship. And she's our youth pastor with her husband. Dan dia dengan suaminya adalah youth pastor kami. When she was younger, Ketika dia masih lebih muda dari she was sekarang, about 9. kurang lebih umur 9. At the beginning of the year, I would anoint my kids with oil. Di awal tahun biasanya saya ngurapin anak-anak saya pakai minyak. And the reason why I was saying I'm anointed you,
Dan alasan mengapa saya mengurapi mereka adalah because the anointing represents karena pengurapan itu mewakili, you're a king, a leader, menggambarkan bahwa engkau adalah raja, and you're pemimpin, a priest, a minister. dan engkau adalah imam, sang pelayan. So in your school, Jadi sekolahmu, you're there to lead, Kamu not di be situ. led kamu di situ untuk memimpin, bukan dipimpin by your friends. oleh teman-temanmu. You're there to lead them, Engkau ada di situ untuk memimpin mereka, but you're also there to minister. tapi kamu juga ada di situ untuk melayani mereka. She's like, okay. And as I prayed for her, the presence of God came on her. Dan saat saya berdoa buat putri saya, Same with Jonathan, my son. hadirat Tuhan turun atas dia juga dengan putra saya Jonathan. And she went to a Christian school, Dan putri saya masuk ke sekolah Kristen. and they had chapel once a week, Dan sekali seminggu mereka ngadain ibadah. and nobody worshipped at chapel. Dan gak ada orang yang, murid-murid yang suka nyembah di ibadah-ibadah yang diadain itu. But not Amy. Tapi Amy, putri saya gak kayak gitu. She was in the junior school, Dia ada di SMP. and she was like, Jesus, it's amazing. Yesus, luar biasa. She was like, Dia kayak gitu, saudara. The senior school chapel was worse. Dan waktu SMA, ibadahnya lebih buruk lagi. I'm too cool for school. Aduh, gue terlalu keren lah buat ibadah lah, harian lah. So the chaplain rang me of the Just- school. Jadi pemimpin ibadah daripada sekolah itu nelpon saya. He said, your daughter is amazing. Dia bilang gini, putrimu luar biasa banget loh. Could she lead the senior chapel Boleh nggak dia yang mimpin setiap kali ibadah mingguan di sekolah in worship? dalam penyembahan? I was like, oh, she's pretty young. Aduh, dia masih muda nih kata saya. But then the Holy Spirit reminded me, Tapi kemudian Roh Kudus bilang sama saya, you prayed for the anointing to lead and minister. kamu berdoa supaya dia diurapi dengan pengurapan kepemimpinan untuk melayani. So I said, yes. Saya bilang ya. So I snuck at the back of the chapel service. Jadi pas ibadah mingguan saya mengendap-endap And diam di there's belakang. Amy. Di sana Amy putri saya. She says, we are praise and worship people. Dia bilang, kita adalah orang-orang yang harus memuji menyembah Tuhan. And she says, come on, lift your hands, clap your Lalu dia hands. bilang sama teman-temannya, ayo angkat tanganmu, tepuk tanganmu. At first they were like this. Pertamanya semua kayak gini. But because she was an atmosphere changer, Tapi karena Amy mengubah atmosfer, before long they were all shouting, clapping, and lifting their hands. sekarang semuanya tepuk tangan, angkat tangan, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. You're an atmosphere changer. Dengar baik, engkau pengubah atmosfer. In your street. When I was younger, my family moved to this street where nobody talked to each other. Kami waktu saya masih kecil, keluarga kami pindah ke satu area di mana tetangga nggak saling ngomongan. But my mum was an atmosphere changer. Tapi mama saya itu seorang pengubah atmosfer. So at Christmas time, she wrote Christmas cards to everyone Jadi di waktu Natal dia akan tulisin kartu Natal buat semua tetangga yang ada. from the Evans family at number 11. Dari keluarga Evans rumah nomor 11. What was she doing? She was changing the atmosphere. Apa yang lagi dilakukan sama mama saya? Dia mengubah atmosfer. The next year, she did it again. Tahun berikutnya dia bikin lagi. And all of a sudden, other families began to write to the other people in the street. Tiba-tiba tetangga-tetangga mulai saling ngirim-ngiriman kartu Natal, saudara. Then my mum used to find out if people were sick or in need and should take food and cake to them. Lalu mama saya mulai cari tahu ada nggak yang sakit, ada nggak yang membutuhkan. Kalau ada, maka mama saya bawain mereka makanan. And within 5 years, Dan dalam 5 tahun, every Christmas, setiap Natal, every house setiap would rumah write a card to every akan house. saling kirim-kiriman kartu Natal. Whenever there was a sick person or person in need in our street, Dan kalau ada yang sakit di blok itu the ataupun yang neighbors membutuhkan, would come and bring food and cake. tetangga-tetangga akan bawa makanan, bawa kue. And 5 of our neighbors got saved. Dan 5 dari tetangga kami, mereka terima Tuhan Yesus. Why? Kenapa? Because she's an atmosphere Karena changer. mama saya adalah seorang pengubah atmosfer. I love what Jesus' response to Judas is. Saya suka banget responnya Tuhan Yesus ke Yudas. Judas says, this money could have been used for this. Yudas bilang harusnya uang segini bisa dipakai lebih bagus lagi lah, nggak usah dibuang-buang kayak gini.
No, I said it a little bit more dramatic than that. okay. Uang sebanyak ini harusnya dipakai untuk kasih makan orang miskin. That's way better. And Jesus goes like this. Dan Yesus menjawab begini, Leave her alone. biarkan dia. This is used Ini dia pakai, to anoint me, pengurapan ini dia berikan to prepare me untuk mempersiapkan for my burial. penguburanku, kematianku. This is the bit that's really good. Dan ini bagian yang sangat keren. What was this oil that this perfume that's been poured out on Jesus' feet do? Apa tujuan daripada minyak yang dituangin ke kaki Yesus ini, kata Yesus? Her passion Itu bicara tentang gairahnya and her hunger dan rasa lapar dari Maria. anointed Jesus Mengurapi Yesus to die on the cross. untuk kemudian Yesus naik ke atas salib mati. So a hunger Sehingga rasa lapar prepared mempersiapkan him to save us. mempersiapkan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita. Then he died Dan rasa lapar itu mempersiapkan Yesus untuk kematiannya. and he rose again. Dan dia bangkit kembali. So a hunger Jadi dari rasa lapar, and passion for him dari gairah Maria buat Yesus, prepared him semua itu mempersiapkan Yesus to rise again, untuk dia bisa bangkit kembali resurrection life. dalam kehidupan yang dibangkitkan. And then when Jesus, he ascended to heaven. Dan kemudian dia naik ke sorga. So her hunger Jadi dari rasa lapar seorang perempuan, and passion dari gairah seorang perempuan for Jesus bagi Yesus, anointed him, mengurapi dia dengan minyak yang sangat mahal prepared him untuk mempersiapkan to Yesus bring salvation life, untuk membawa keselamatan itu, resurrection life, membawa kehidupan yang dibangkitkan and ascension life. dan kehidupan yang naik ke sorga. Ephesians 2:6 that says that we are seated with Christ. Efesus 2 ayat 6 katakan, sebab kita sekarang telah didudukkan bersama-sama dengan Kristus. In heavenly places. Bahasa Indonesia katakan di tempat di sorga. Maybe Mungkin your hunger for Jesus, rasa lapar yang kau miliki buat Yesus siang ini, your passion for God gairahmu untuk Tuhan siang ini, is preparing sedang mempersiapkan Indonesia bangsa Indonesia to receive salvation, untuk menerima keselamatan, to receive untuk resurrection menerima life, kebangkitan, and to receive ascension living. dan untuk menerima kehidupan bersama dengan Kristus di sorga. But if you just live, I'll just cruise. Tetapi kalau saudara hidup, ya udahlah gue hidup aja lah. You'll never change anybody, Kau nggak akan pernah mengubah siapapun, never change anything. nggak akan pernah mengubah apapun. My grandparents Kakek saya were missionaries to India. itu adalah seorang misionaris ke India. My grandpa came from Wales, Kakek saya itu asli Wales and my grandma came from Australia, and they met in India. dan nenek saya orang Australia ketemunya di India. They fell in love at a camp where they met. Mereka jatuh cinta di camp di mana mereka ketemu. And they got married, Mereka menikah and they started a church. dan mereka menanam gereja. And in 5 years, Dan dalam 5 tahun that church had only had 2 people join their church. dalam 5 tahun hanya 2 orang yang bergabung ke gereja itu. They could have got discouraged. Mereka mungkin bisa jadi orang yang paling lemah hati, tawar hati. I'm sure they did. Saya yakin mereka udah tawar hatinya. In fact, my grandma got sick Bahkan nenek saya sakit because she had been working in the dumps where a lot of the people were living. karena dia bekerja di tempat pembuangan sampah di mana banyak orang juga tinggal di situ. And she got smallpox Dan dia kena cacar air and was dying. dan sekarat.
And she said, Jesus, Dan dia bilang, Yesus, I haven't come to India to die. aku bukan datang jauh-jauh ke India cuma untuk mati. I've come to India to live for you. Aku datang ke India jauh-jauh untuk hidup bagimu. My grandpa walked in a room. Kakek saya masuk ke kamar itu. He had communion in his Bawa perjamuan kudus di tangannya. blood and the body, the bread. Tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu. And he forced open her mouth because she couldn't open it herself. Dan kakek saya memaksa membuka mulut daripada nenek saya karena dia tidak bisa buka sendiri. And she put it in his mouth. Dan He put it in her mouth. roti dan anggur itu ditaruh di mulutnya. And he said, Jesus, Dan dia bilang, Yesus, by your stripes she is healed. oleh bilur-bilurmu, By your dia broken sembuh. body. Oleh tubuhmu yang sudah hancur. The next day, Hari he berikutnya, did it again. dia lakukan lagi. And as she's lying there, the power of God comes upon her. Dan saat nenek saya terbaring di tempat tidurnya, kuasa Tuhan tercurah atas dia. She shook under the power of God. Dia bergetar di dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan. And in 3 days, she was walking around totally fine. Dan dalam 3 hari setelahnya, dia dapat berjalan dan Totally sepenuhnya sembuh. There wasn't even a mark left on her body. Smallpox leaves marks. Sebab cacar air ada bekasnya ya, tapi ini nggak ada satupun bekas cacar di tubuhnya. Smallpox makes you go blind. She never became blind. Her eyes were always good. Penyakit cacar dapat membuat orang buta katanya, tapi pandangan atau penglihatan nenek saya baik-baik saja. But what kept her going Tapi apa yang membuat nenek saya terus berjalan maju was her passion for Jesus adalah gairahnya untuk Yesus. and a passion to touch people's lives. Dan gairahnya untuk menjamah kehidupan orang banyak. She served Jesus for another 20 years in India. Dan dia masih melayani Yesus selama 20 tahun berikutnya di India. Planted hundreds of churches Menanam ratusan gereja. and then went to Papua New Guinea. Dan kemudian ke Papua Nugini, Your neighbors. tetangga kita. And brought the baptism of the Holy Spirit to the East Sepik region. Dan kemudian membawa baptisan Roh Kudus ke daerah bagian timur Pasifik. Her passion for Jesus Dan gairahnya untuk Yesus changed people's lives. mengubah kehidupan banyak orang. My dad, Papa saya, was a pastor, papa saya seorang pendeta juga. was asked to go dedicate the church that my grandparents had planted in India. Lalu kemudian diminta untuk mendedikasikan, meresmikan gereja yang didirikan oleh kakek saya di India. Many years later, Bertahun-tahun setelahnya my tentunya. grandparents were dead by now. Pada sekarang kakek nenek saya sudah dipanggil Tuhan. And as he and his brother are walking into the church, Dan saat papa saya dan saudaranya laki-laki berjalan masuk gereja itu, the new building, gedung yang baru, an elderly lady seorang ibu tua comes and runs and grabs their feet. datang dan kemudian memeluki kaki mereka. And she begins to weep on their feet. Dan ibu tua ini mulai menangis di kaki mereka. And she begins to say, beautiful feet, beautiful feet. Dia mulai katakan kaki yang indah, kaki yang indah. My dad's like, whoa, what's going on? Papa saya bilang, ini apaan nih, apaan nih? She says, Dia bilang, your family keluargamu came to India datang ke India. and I was one of the first two. Dan saya adalah satu dari 2 orang jemaatnya dia sama She 5 tahun said, my pertama. children are doctors and lawyers now. Sekarang anak-anak saya jadi dokter, jadi pengacara. They are serving Jesus Mereka melayani Yesus. because your family came. Sebab keluargamu datang It changed my life forever. mengubah hidup saya untuk And my selama-lamanya. family's life. Dan kehidupan keluarga saya diubahkan selama-lamanya. You changed the atmosphere Kalian mengubah atmosfer hidup kami so I could receive salvation, untuk menerima keselamatan, resurrection life, menerima kehidupan yang dibangkitkan, and to live with Christ in heavenly places. dan untuk hidup bersama dengan Kristus di tempat di sorga. Singapore, Indonesia, Indonesia,
No, Singapore. Singapura lah. I have a church in Singapore. Saya punya gereja juga di Singapura. Indonesia Indonesia won't change gak akan berubah by religion. oleh agama. It will change Tapi Indonesia akan berubah by people passionately in love with Jesus. ketika ada orang-orang yang bergairah mencintai Tuhan Yesus. Who are atmosphere changers. Mereka yang mengubah setiap Who are atmosfer. atmosphere Mereka changers. yang mengubah setiap atmosfer. And my invitation to you today, Dan undangan dari saya buat Bapak Ibu Saudara siang ini adalah, who's going to be like the woman siapa yang mau jadi seperti wanita ini who came yang datang and gave excessively, dan memberikan semuanya. didn't worry what people thought. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. I know Asian culture very well. Say face. Saudara, saya tahu orang-orang budaya orang Asia, mereka punya muka yang aman. Everything's good. Wajahnya aman. Oke, baik. No, we got to be passionate Enggak, kita harus penuh dengan gairah to change this world. untuk mengubah dunia ini. Amen. Amin. Amen. That's good. Who will be like the woman? Siapa yang mau jadi seperti wanita ini? Who just was so in love with Jesus Jatuh cinta sama Tuhan Yesus. that I'm preaching about her today. Bahkan saya sampai mengkhotbahkan dia hari ini. Have you ever thought of people who are passionate about Jesus, what they do? Pernahkah saudara merenungkan apa yang dilakukan sama orang yang bergairah sama Tuhan Yesus? Have you ever thought about the woman who gave 2 mites passionately? Pernahkah saudara memikirkan bagaimana seorang janda yang memberikan 2 peser itu dengan penuh gairah? She gave all that she had, Dia berikan semua yang dia punya. and Jesus goes, Dan Yesus bilang gini, people gave well, orang-orang lain kasih banyak, but this lady's given the best. tapi janda ini kasih yang terbaik. It wasn't the biggest, Bukan yang terbesar, but it was the best tapi yang terbaik. because it was everything she had. Karena itulah semua yang dia punya. Do you know how many people Tahukah saudara berapa banyak orang have been saved yang diselamatkan because of her story? oleh karena kisah janda yang memberikan 2 Because peser ini. every preacher, Setiap pengkhotbah, every evangelist setiap penginjil has raised money for the kingdom of God berhasil menggalang dana bagi kerajaan Allah and missions untuk pelayanan misi through that story. melalui kisah dari perempuan janda yang memberikan 2 peser ini. Billions of people, Miliaran orang, billions of dollars miliaran dolar has been raised digalang from one lady's passion, karena ada gairah satu orang janda. which has changed the world. Satu orang janda miskin tetapi bisa mengubah dunia. Who today would say, I want to change the world? Berapa banyak yang bilang, aku mau mengubah dunia? Who would say, I want to change the atmosphere over my nation, over the nations? Berapa yang bilang, aku mau mengubah atmosfer di bangsaku, bahkan If that's you, I bangsa-bangsa? want you to stand to your feet Yang wherever you mengatakan are. hal itu bangkit berdiri sama-sama dimanapun saudara berada sore ini. And we're going to worship for a moment Kita akan nyembah Tuhan sebentar. and say, God, here we are. Dan kita bilang, Tuhan ini kami. We want to see this world changed Kami mau melihat dunia ini diubahkan. because only God can change this world. Sebab hanya Tuhan yang But bisa He mengubah dunia uses ini. people Dan dia memakai orang-orang who carry fire. yang membawa api. Not a little fire. Bukan api yang kecil. Because this is what happens is when your fire meets my fire, it becomes bigger. Karena ketika apimu ketemu apiku, apinya jadi lebih gede. You see, when fires come together, Ketika api nyala-nyala api yang kecil-kecil ini kumpul sama-sama, they become unstoppable. maka mereka bisa menjadi api yang tak terhentikan. But if you don't have fire, Tapi kalau engkau nggak memiliki apinya, you change nothing. engkau nggak bisa ngubah apa-apa. But with fire, Tapi dengan api, you change the world. engkau bisa ngubah dunia. That's what happened. By the way, lastly, Yang terakhir ya, there were 500 people invited to the upper room.
Yesus mengundang 500 orang untuk naik ke laut yang atas. Only 120 came. Cuma 120 yang tinggal. What was the difference between the 380 and the 120? Apa bedanya antara 380 dengan yang 120? It doesn't say, Memang nggak diceritain. but I think Tapi buat saya passion, adalah gairah. hunger. Yang membedakan adalah rasa lapar. Hunger got 120 there. Orang yang lapar 120 tetap tinggal di laut yang atas. Something happened to stop the other 380. Ada sesuatu yang membuat 380 tidak sampai ke laut yang atas. Which one do you want to be? The So- 120 or the Saudara mau 380? jadi yang mana? 120 apa 380? Okay. Well, we're going to worship like the 120. Kita akan nyembah seperti yang 120. Out of the 120, we're here Dari because of the 120. Oleh karena yang 120 itu kita ada di sini di Senayan City sore hari ini. So I have no clue what song we're doing, but it'll be a good one. Jadi saya tidak tahu kita mau You- nyembah pakai apa. Saya berharap ada Pak Wawan membantu kami We're going to sing a song. dan nyanyiin satu lagu. Go for it. Make way, We make room, Lord, let your spirit Come on. move. You can't sing this like this. Nyanyi dengan Come on. gairah, saudara. Gotta be Nyanyi dengan passionate. gairah. Lord, we have come. Lord, we have come for you. Sing, we make way. We make way. We make room. Lord, let your presence. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Sing it again. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, Lord, let your spirit move. Have your way in your plan. in this place. Lord, we have come for you. Thank you, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire. We desire an encounter once again. Send your fire. Curahkan apimu. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. So just lift your hands one more moment. Angkat tangan saudara sama-sama. Father, we pray for Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Lord, let there be a fire. Apimu tercurah. That changes the atmosphere. Mengubah atmosfer. Let there be a hunger Rasa lapar ya Tuhan. that sees revival break out. Kami mau melihat ada kebangunan rohani di mana-mana ya Tuhan. Pour your spirit out. Curahkan Roh Kudus-Mu. Come on, you begin to pray. Mulai berdoa dalam roh, saudara. Angkat suaramu, Bapak Ibu, mulai berdoa.
You can begin to pray. Sudah mulai berdoa. Come on, lift your voices. Angkat suaramu dan berdoa. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels, Jesus Christ, holy, our creation's Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing. Holy,
the Lamb. Worthy is the Sing it again. You are Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ayo berikan sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Sorakan haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan demi lawatan yang terjadi atas kami. Kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan. Yang supranatural sedang terjadi atas hidup kami. Nyatakan diri-Mu atas kami lebih lagi. Terima kasih apa yang kami dengar. Meteraikan firman-Mu. Ini waktunya kami memberi. Berkati persembahan kami dengan sukacita. Dan dengan ucapan syukur. Kami bawa persembahan kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Yang bersukacita mana sorak-sorainya? Silakan duduk saudara. Selamat memberi. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Oh, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu, pengurapan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Planet Shakers ya Tuhan. Untuk hamba-Mu juga Tuhan, Pastor Russell Evans yang Kau kirimkan ke tempat ini. Untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Biar Engkau yang terus memakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus ya Tuhan. Biar tanda-tanda ajaib juga menyertai pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, gembala kami ya Tuhan yang kami kasih, Pastor Billy Nyotora Harjo. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga yang memberkati hamba-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan senantiasa. Pengurapan yang baru ya Tuhan. Biar terus memenuhi Pastor Billy ya Tuhan. Berkati juga keluarganya Ibu Milka, Brian dan Janice. Biar terus ada di dalam perlindungan darah Yesus yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan. Gembala sidang kami, gembala pembina kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Biar Engkau juga yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu terus Tuhan memenuhi. Menyertai ya Tuhan hamba-Mu Tuhan. Berkati, berikan kesehatan yang sempurna. Berkati juga Ibu Hermin ya Tuhan. Tutup bungkus ya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang sempurna. Berkati juga untuk para wakil yang ada ya Tuhan. Berikan kesatuan hati, keunitian ya Tuhan. Dalam menopang pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa. Untuk para hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami. Boleh melayani Kau Raja di atas segala Raja. Biar kami terus Tuhan unity ya Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Biar pelayanan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang begitu setia hadir ya Tuhan. Berkati ya Tuhan umat-Mu Tuhan. Engkau yang melihat kondisi keadaan mereka. Kami percaya ya Tuhan. Saat ini Tuhan terobosan mereka sudah terima. Pemulihan sudah terjadi. Kesembuhan terjadi. Dan kami percaya mujizat-Mu Tuhan dinyatakan atas hidup mereka ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati dalam kehidupan mereka. Setiap pribadi, setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam penyertaan-Mu. Mereka yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang bersekolah. Apa saja yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau buat jadi semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk setiap persembahan yang diberikan ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan umum ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tingkap-tingkap langit sudah dibukakan atas umat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha mereka ya Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu. Setiap belalang pelahap pengerik pelompat yang berusaha memakan hasilnya. Kami hardik di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Mari kita angkat tangan kita. Kami melepaskan berkat atas Indonesia. Kami memberkati ya Tuhan bangsa kami. Kami juga memberkati kota kami ya Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan berlimpah Tuhan. Indonesia Tuhan dipulihkan. Kami percaya Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menuai ya Tuhan jiwa-jiwa. Penduduknya ya Tuhan akan menjadi penduduknya adalah orang-orang benar. Berkati pemerintahan yang ada. Dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, bahkan pejabat sipil sampai militer, dari pusat sampai ke daerah, biar roh takut dan gentar akan Engkau ada atas mereka dalam memerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik. Mari kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat yang terbaik dari Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless.